अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खूबसूरत वीडियो है। आमिर खान कहते हैं कि मैंने जो पावर हाथ के जोड़ने में देखा है वो किसी और चीज़ में मैंने नहीं देखा। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी बारे में डॉक्टर जाकिर नायक का भी बहुत बेहतरीन सा बयान है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो, खूबसूरत वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। मैं मुसलमान फैमिली का हूँ, तो मेरी आदत नहीं है हाथ जोड़ने की, मेरी आदत है हाथ ऊपर करने की, सर झुकाने की। ये मेरी आदत। पंजाब में जब मैं गया ना, वो 2.5 महीने के बाद मैंने इसका पावर समझा। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा। नमस्ते नमस्ते के क्या मानी है भाई साहब, आप बोल सकते हैं? मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। के सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है। दो कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं जी, दो कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं, मेजोरिटी कम्युनिटी 80% जिसको कहते हैं हिंदूस और 20% मुस्लिम्स, उनके बीच में गलत या सही ये भावना है कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के ज़ोर से फैला था। हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगज़ेब के वक्त में हज़ारों लाखों हिंदुओं को ज़बरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? नंबर 2, जो कि आज के समय के अनुसार एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है जिसकी परिभाषा में सिवाय क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को छोड़ के बुद्ध, जैन को, सिखों को, सबको शामिल किया गया है। क्या मुसलमानों का ये कहना नहीं बनता कि आप सबको शामिल करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, इसका नाम बदल के एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो सब पे लागू हो, या इसके अल्टरनेटिवली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोनों धर्मों के अच्छे टेनेट्स को शामिल करे उसको लागू किया जाए। एक चीज़ मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लॉ में जो विल है जिसके अंदर ये लिखा है कि 1/3 से ज़्यादा कोई विल नहीं कर सकेगा, इसका मैं इनकॉर्पोरेशन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो मैं चाहूँगा कि वो हिंदुओं पे भी लागू हो। ये नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट को अगर इंडियन मैरिज एक्ट में बदला जाए तो मुसलमानों पे लागू हो और हिंदुओं पे कोई चीज़ ना आए। मुझे इस्लाम में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये मुस्लिम आगे क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह मुझे बताई जाए। भाई साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल कि हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज़्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया है? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं, अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं, उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद है। वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है कि जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था तो आप कैसा जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसे जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया। देखो हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी।
کچھ لوگ ہر مذہب میں خراب نکلتے ہیں، وہ مذہب کی غلطی نہیں، وہ مذہب کے ماننے والے کی. کرسچین میں آپ کو کچھ خراب لوگ ملیں گے، مسلمان میں ملیں گے، ہندو میں ملیں گے. ابھی آپ دیکھیں گے ہندوستان کے مسلمان کچھ لوگ ڈرگ میں ڈیل کرتے، ڈرگ میں دھندا کرتے. ڈرگ تو حرام ہے اسلام میں، کرتے تو ان کو دوش دینا چاہیے، اسلام کو نہیں. اسی طریقے سے آپ جو کہہ رہے ہزاروں لوگوں کا قتل کیا، یہ بالکل بے بنیاد چیز ہے. کچھ لوگ کا شاید کیا ہوگا، اور یہ ہی ثبوت ہے. میں نے میری تقریر میں کہا کہ 80% سے زیادہ غیر مسلم ہندوستان میں ہیں. یہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. آپ لوگ کو کیوں چھوڑا ان لوگ نے؟ آپ ان کے رشتہ دار تو نہیں تھے نا، آپ کو کیوں چھوڑا؟ 800 ملین 80 کروڑ غیر مسلم کو چھوڑا کیوں نے؟ کیوں چھوڑا؟ اگر دم ہی تھا حکومت کی 1000 سال سب لوگ کو مسلم بناتے تھے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پہ نہیں پھیلا. کئی لوگ، کئی غیر مسلم اسلام سے متاثر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے. آپ کا دوسرا سوال کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ علیحدہ لا نہیں ہونا چاہیے، سب ایک ہی کامن سول کوڈ ہونا چاہیے، اور سب مذہب کی اچھے چیزیں لے کے کامن سول کوڈ کرنا چاہیے. میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں. باقی مسلمان شاید آپ کے خلاف ہوں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں. کیوں میں ساتھ ہوں آپ کے؟ پہلا چیز، ہم مسلمان اگر دیگر مذہب کے بارے میں جانیں گے، کبھی کامن سول کوڈ کی بات آتی سب سے زیادہ نعرہ مسلمان غلط ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان میں ہندو مذہب کے کتنے فرقے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. مسلمان تو صرف 20% یا 80% یا 75% جو ہندو لوگ ہیں اس میں ہی ممکن نہیں ہے. یہ کامن سول کوڈ ہندو لوگ ہی اس کو فالو نہیں کر سکتے. ہندو مذہب میں کتنے مختلف گروہ ہیں. ایک کہتا ہے کہ بیٹی کو جانا چاہیے، ایک کہتا ہے بیٹے کو جانا جائیداد، ایک کہتا ہے کہ جتنی کھیتی ہے وہ نہیں جا سکتی بیٹی کو، دوسرا گروہ کہتا ہے. کتنے مختلف گروہ ہے، ہزاروں. یہ ممکن ہی نہیں ہے پاس ہونا، ممکن ہی نہیں. میں کہتا ہوں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان جانتے ہی نہیں ہیں. ہم کو آواز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خالی ہمیں چھیڑ رہے ہیں. کیا کر رہے؟ چھیڑ رہے ہیں اور ہم اکسا جاتے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، مان لو آپ لوگ قبول کرتے ہیں کہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے. آپ نے کیا کہا کہ سارے دھرموں کے اچھی بات کو لینا چاہیے. بالکل صحیح. میرا پہلا سوال، آپ اسلام میں ایک چیز بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے تو ہم نکال دیں گے اس کو. آپ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ باقی مذاہب کی اچھی چیزیں جو ہے، مثال کے طور پہ میں نے تقریر کی سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، تو جو اچھی چیزیں ہندوازم کی میں لے چکا ہوں. سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، جو اچھی چیزیں عیسائیت میں لے چکا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا آپ سے، ایک چیز جو اسلام میں خرابی ہے وہ تو بتاؤ مجھے، تو اس کو نکالیں گے نا. لیکن منچ کے اوپر جب ڈیبیٹ ہوئے گا انشاءاللہ میں آؤں گا انشاءاللہ. ہاں، منچ پہ جب ڈیبیٹ ہوئے گا کہ ہم کیا کریں گے، ہر مذہب کی اچھی چیز ہوں گی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کی طرف سے اس منچ پہ، اس سٹیج پہ انشاءاللہ میں آؤں گا. یہ چیلنج ہے. کوئی بھی شخص ہندوستان میں ہو، منسٹر ہون دو، کوئی بھی سوامی ہون دو، کوئی بھی شنکراچاریہ ہون دو، انشاءاللہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے، حق بات جو نکلی، لیکن اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے. حق بات جو سب سے بہترین ہے انسانیت کے لیے، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اس لیے جو آخری کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کی، قرآن شریف، وہ انسانیت کے لیے سب سے بہترین کتاب ہے. اس کے اوپر عمل ہونا ہی چاہیے. آپ کا تیسرا سوال، کیا یہ ہندو جو ہے انہیریٹنس کے اندر، یہ انہیریٹنس جو ہوتا ہے اسلام کے اندر 1/3 حصہ، 1/3 حصہ ہم ول میں دے سکتے، دینا ضروری نہیں ہے، دے سکتے ہیں. اسلام کے جو ول کے اندر جو آتا ہے انہیریٹنس، وہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11، 12 اور 176. اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی آپ کی جائیداد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ چکا ہے کہ آپ کے بیٹے کو بیٹیوں سے ڈبل ملے گا. آگے لکھا گیا ہے آپ کے والدین کو 1/6 ملے گا. صرف اگر بچے ہیں تو والد والدہ کو دونوں کو 1/6، اگر بچے نہیں ہیں تو والدہ کا 1/3. آگے بڑھتی آیت نمبر 12 پہ لکھا ہے کہ آپ کی بیویاں جو آپ کے لیے چھوڑیں گی،
अगर बच्चे नहीं आपको आधा मिलेगा, बच्चे हैं तो 1/4 मिलेगा। आप जो आपके बीवियां के लिए छोड़ते हैं, बच्चे नहीं तो उनको मिलेगा 1/4, 1/4, बच्चे हैं तो 1/8, 1/8। ये डिफिकल्ट है, याद रखना, आप जाके रेफरेंस देख सकते हैं, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 11 से 12। और इसके बाद अगर आप किसको विल करना चाहते हैं अपनी जायदाद, मैक्सिमम 1/3, लेकिन ये विल जो करेंगे आप, ये इन लोगों में से नहीं होना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि मैं मेरे बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, बड़े बेटे से, इसलिए उसको ज्यादा दूंगा, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो ये दायरे में नहीं आते हैं इनहेरिटेंस के, उनको आप 1/3 हिस्सा दे सकते हैं। आप कहते हैं आपको ये चीज बहुत पसंद है, आप भी करना चाहते हैं, आपको कौन रोक रहा है? इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से आप अगर विल करेंगे, क्या मैं मेरा 1/3 हिस्सा देना चाहता हूं, कोई भी रोक ले सकता हूं, मैं भी नहीं ना मिनिस्टर भी नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी और सीखने के लिए कुछ मिला होगा। दोस्तों वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान भी आप लोगों ने सुना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन बयान किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा मस्ते कहना ये शिरक है। तो हर आलिम दीन और मुबलिग इस्लाम और अच्छा आलिम जो है वो कहता है कि आप लोग शिरक से दूर रहो। शिरक करना जो है वो इस्लाम में बहुत बड़ी गुनाह है और इसकी कोई माफी नहीं है। तो दोस्तों हाथ जोड़ने से बेहतर है कि आप लोग किसी को सलाम कहें, क्योंकि सलाम में एक दुआ होती है, उसका मतलब ये होता है कि आप किसी पर सलामती करते हो। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।